काला पे गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो सो के ngitom so gilan dulu takam kete dulu tum kaya ngai apu padumen daglangka iname मार्ग सत्य और जीवन बदांगे आरुआ डेलोक के टूर्नामेंट जिसुबे आरु बक्कलोक gemaप बक्कलोक आमाप सेको कम अबुकलोक बिlang kumai emla sipaking itu. Chapter 14 verse 6 longol kapadu. Badanger turn arua delok ke turnamen jisube. Buk ke konok. Hekote badalama sekote turnamen bilama aru seko kom arua bilama. Iname ngol so baru grup pesika kapadu ki jisu kalok a gemap jisu kalok ama pe seko kom aruam kom ken mai badangam kom ken mai tu turnamen kom pamai dan abuka lokom alamai dalok lega apa badangam ken nam lega apa aruam ken nam lega apa turnamen panam lega apa dalok teolong abu sedi ke karalo angkunam lega apa mosilo jisu kelo apa lagi. Praise the Lord. Dekapa inama aya busunum kidinga so ngitom soge ngolu kaeme ngol aruru pasupak ke taniya nap songol sikapa ngol kangu mulo sikapa mudung kita kama aina yana mamya pemudu takama turnamam turpa mlamudu takama arologe pe mlamudu dekapa idokom silo taniya ngolu kadung datin taniya mosol edit ko taniya kadu de takam dadam try do aku nangukon aga ke mudu loge badang matadung aruam matadung turnamam matadung dekapa dalok ke sedikelo angku pemla amnam de teong amol angku pemla taka memudu silo isoram lagi mana amia anyongo komin ito kom tani amo solo edit ko tani amnam kado din aluma isoram matadung ina meda ami dalok isoram matana ami kedar dalok lega pekom dalok silo seko isor me dorkar madu di lagi madu di blok lega pekom silo kengitom be ate agi ke tania molo be kanam lo be biswas la yesudung agi ke lo be mita sudung seko silo isor pesom madu isor dorkar madu di dami de kebidu ina me dalok lega pe ngolu kamilo bekom isor lagi kapela bekka kom ait kadung ar bek ait ke lega pe kom bek aidam turia na mena membika ko pam na Yesus Kristus bitania moso ato tania moso bek pap lega pe aidam moput ko nam lega pe sigita. Praise the Lord. Hallelujah. Ino kom be ken sumang beng mengka suman nam lega lok besilo lok pe deme ken ma pe do dekat ina medem dalwaka ina me ngolu sil takame badangam aro badangam mudung takame aro memudung takame tuna memedu. Damulo aruam ngoi badang min kolong ngapain kapugasa pain aruam ngo kapugasa kenyin then kapugasa ngo tuna mempain aru kapugasa ngo teyong amola ai kun duam ngolu hupak kom lubidung ngolu ketani agi midolok selam matadung ito kom seko tedal puilan akan even ngolu ke Christian sami kiding kom dalok puilama dekapa kapila bul mesudung ngo baptis lato ngo Christian pai kai ngo Christian ina madaka bikai ngo Bible poridu ngo damidu ngo dakam hadu ito ko mutum Jesu be ta agom ko so ngulum pobidu dagom deng multan milo ngultu beswe aru dagom de Gospel John chapter 5 verse 39 no de matpitu kankilapa so sikapad bitu तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है ताकि तो का समझो नोलू दोइंग किताब लो नोलू बाइबल लो पवित्र शास्त्र लो देना अगम लो नोलू
turian na mena mem mata dong. Nolo mudung ki nolo dalok turian na mena mem pae. Ito kom rutum Jisu bisagop ko ambito. Dalong no pa mai. Ito kom de. Turian na mena mem. Panana badangem. Aruam aru turnamem. Dalangkan na minam dunamin. Kapela rum Kristus second line so Jisu bisida ambito. Kapem dune. यीशु बरक रूप में बिडूं यह वही है सीधे मीनो जो मेरी गवाही देता है नंगो के हकियम बिडूं अमनाम दे बाइबल अगम सी यीशु क्रिस्तो के हकियम मिन बिडूं प्रेज़ द लॉर्ड यीशु क्रिस्तो के हकियम मिन बिडूं यीशु क्रिस्तो बिसेको दलोग लगा पे बाइबल सी अमंग मोतुरियाना मेना में बिडूं अमंग Bible se mang ngo arua Bible se mang ngo badange Bible se mang ngo turian na mename Bible se mang ngo abu kelo pengkunan ne ito kom Bible se am tu namin Jisu bi podung Jisu podung ki Jisu min badange arua deloke turname aru bepatom abu kelo pengkunana badang. Bemapak palangala abut badang kamang abut aro kamang abut turnam kamang abut badang. Ngo abu kelo adu kupa. Haleluya. Delok legapa. Silo Bible am no mungka sulangka Bible agom am igalangka no edelo Bible agom am mungka sula Bible agom am igaidin dalamino na aro badang am kenyen. Ke badade seko. Bible agom porila Bible am no talla Bible agom tannamam no igala porinamam no igala Bible soga nom dena de lupusnamam no igala adil no dem igayedin dalomin nom arua no aruam kenyen dalomino gospel John ke 8:32 wal ponam ke sapa no aruam kenye dalok aruam no mopuyiku amnam dapuy. Praise the Lord. Hallelujah. No Bible am porila Bible am talla. Ar tannam kana porinamem tannamem no adilo apu pe igayadin. Delo minno turnamem pae. यानी कि सी बाइबल अगम से नम तूर्ण हम लोग पी लेंगे हालेलुया सिलोक लोंगा सलो सिलोक समझ लो दे ना ngolu ke berma berok kidinga especially Christians berma berok kidinga badama tadu be Christian pinamem ngobadang patom sudu be Christian pinamem ngaram ken kayam sudu be Christians pinamem ngoturnamem patom dung nei pamang aru busilo badangam busilo aruam busilo turnamem patom milo silo be rutum me pesula imai rutum me pesula imai rutum ka ponamem ipesula imai. Praise the Lord. Hallelujah. Dalog legap aya bosanam kidinga Bible agom si ngome aruam badangam ngom sulikne Bible agom si ngom aruam sulikne pobine langkanne aro Bible agom si ngom turnamem langkanne turnam ngom pilikne damulo arode bedade arode turnam de patom Jisu demul no Jisu ma paton paman no Christian pato no turledu naro pa yanam yelidu naro badalog gilidu idokom no silodam pama no baptism isuto no Christian pe kai no Christian pato idokom no Jisu ma pama kapela Jisu no pato milo adilokom no silo kapedudi amnamde no Jisu ke kaba ma pasilo hallelujah no kendu pa Jisu beseko no idokom Jisu no ka apulong no anpasutun ki Jisu be kapagse na ko
Praise the Lord. Hallelujah. Deka pedung inama ayah bosan pite. Ngul sila Jesu menangol papa lagi tu. Aru Jesu kalau na turian na mena makado. Aru dem delo puilig na singi to magumsi. Upa gangol. Upa ka situation so nganyo ko Luis ubi. Na aru pa turian na mena aru pa turpa mla mudu mela. Aru pa mengilangka. Tadi langka. Subah tanya mo selo corona virus se bojeru pagi itu. Corona virus lo basika pa amla selo ngulu katani among akum lo. Aga dosu do. Ai dong dosu palagi dong. Aro pa dekap ikolok kinama amai. Nang mo toled do. Ida kom dak kinam dak kamatwa mul si kinam si silo kamatwa mulo. Silo no dekap pedumaya. Nos turnamen panam laga pa silo akum la agam tumsudu. No yenamam yelinam legap. No badangam turnam ke badangam turpa ko badangam no palu nam legap silo akum lo dunam simino quarantine no agam isunam simin wo ke turnam turnana badangam musedum. Idang actually da turnan da log legap. No inkona turnam legap da ke silo nyobom dudi. The Bible adam turnam ma. Bible lo ke turnam lo drati compare kam. Hallelujah. Kapela dalok turnam dalok ire 70 to 80 years ko. Ida kom Bible ako turnam lagang ko pobidum. Aro dalok turnam de turnam yenam lagade. Eternal mani bu si mai duyar pena. Turiar nam yenam ko kadum. Demulo nos aya bosenam kidinga silo sekul sim ngitom sim video sim kado din. No silo de tina. Tania moso paso na kinama. Botte na kinama. Dalang no basinam lagap. No turle la dalang basinam lagap no siling ko mima. No silo dalang mupus sutokom. No silo quarantine, self quarantine isula. No so coronavirus so agama mupus sutokom. No turian na mena pama dumilo. No kalaga pa demay botte. Kapela not 70-80 years laga pa no turna no botte pa. Demelo sim mungkinyon. Duyar nam enam sim. Turiar nam papa nam sim. Turiar nam enam sim. O kalaga no kumanyo ko mungkinyon. Hallelujah. Iname de turiar nam enam de. Ngok Jesu ke lokadun. Aru ngok Jesu bu nom kom ayadu. Dalog lega pa Jesu memengke sulaka. Jesu bu nom turiar nam enam bi. No bale kapela Jesu Bible los lubitu. Gospel John ke chapter 11 verse 25 and 40 ke lape. So sikapem tu ना तत्व का यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा तत्व Jisu bedamno garap kuna balang turna ngomina sekongo mengkasudu de besie si aro sidokom be turiko. Hallelujah. Yani ki amnam de no silo coronavirus ya no silo botte na kinam nok amil lo kalando kinam dalong nok kasig no sigadu pe amnam de nok amil sigadu pe idokom nok amil sigadokom no Jisu mengkasudu Jisu no patumulo no arupa turna patum arupa badanga patumulo arupa no aruan patumulo no turiku amna Jisu be barabar palubitu amnam de aide nam dune no ka aide turiku no 70-80 years laga turnamam no manyok suto dem no manyok sutua kom no Jisu ma arupa no mengkasudu Jisu no torik sutu mulo no aruan patumulo no badangan patumulo no tunamam patumulo no turiarna menam paiku ejard ditaglo ejard ditag mane yerikai mana yenamam no yebomiko. Praise the Lord. Dem patom Jisu mengkasuna kidinga paladu Christian kom dem palama Christian am dola seko Jisu ma pama do redami dem pamai selo seko Christian ma pa idolang kom
ane pe Jisu kalau ala Jisu memengkas sudung amla Jisu mematala aroro pe bepala yeden aru mengkas lo yede bek ponam agom igala dam arum badangam arum tunam pai di dami daror pe senturian na menam. Praise the Lord. Hallelujah. Dalog laga pe simno panam laga pe Jisu be nom silom dung. No arum kenam laga pe no badangam ke panam laga pe tunam panam laga pe Jisu be nom silom dung. Ngokeng alangka aru talangka aru kangelangka aru tanamem kanamem kenamem igalangka dalon nutunamem paye amla Isaiah chapter 55 verse 3 lo barok berpulun कान लगाओ amnam de airu patat gablangka और मेरे पास आओ dalon ngokeng alangka aru suno तब तुम जीवित रहोगे dalak dekapem nyurunga nyeba langka, ngokeng alangka, talangka dan igalangka delo no turnamem pae ya no delo turie. Hallelujah. Praise the Lord. Dekape. Jisu busilon nom langom silo amdu. Aya busunam kidinga. No silo Jisu maken madupe. No silo Jisu matorik sumadupe. Idokom Jisu nom ayadu. Jisu nom silo turian na mena membipam na bimuidu. Nom bu agun ke yepona mena nom bipam la bimuidu. No silo coronavirus pasala self quarantine lo no durdupe. Dalog legap no kedeka pe dunga bom nam no kedeka pe iga bom nam de 70-80 years legap ma idakom Jisu ke nom silo bipanam turnam si yenam si eternal duyar penne no silo abed diabetes cancer ya inkona tuberculosis kinam ya heart cancer abed any cancer nokalo kadudin de botta na kinam tania mungke ipulai manam kinam nokom kadupe idokom de patom nok 70-80 years ya panama mai be destroy dune delo datu kama pe Jisu ke nom bipanap sok lagap kapela Jisu bu nom duyar penam bipam lamudu Jisu bu nom ayatu dalog lagap bu amdu ngok ngalangka ngok ponam talangka imulun nodam pai kapela de patom Jisu ke lokadu Bible ko ngol puri laju Gospel John chapter 6 loke 68 solo agum ko kanklap somdum Simon Petrus ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु हम किसके पास जाएं अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है प्रेज द लॉर्ड दलोग लगा पर साइमन पीटर भी सलो हकी भी दूं सलो विटनेस भी दूं कि अनंत जीवन तुरना में नाम दे पत्तम रुतुम जिसु का दूंगा हालेलुया तुरना में नाम दे क्रिश्चियन नो कमंग तुरना में नाम दे बाइबल सो कमंग तुरना में नाम दे abud इनको ना भगवान को इनको ना ईश्वर को बेलामा habul santiam bilado habulu yepona membilado bul irisenyum ilado bu ipudla nom kinam lokom pudlado idokom bul seko kom turiana menam membilama kapela turiana nam yenam de patom Jisu ke lokado aru sim turiana menam sim nom Jisu bipam lamudu jodi no silo Jisu ke ponam agom talla silo buking alas sudung kumulo no bengkas we kumulo nar rupa no pomdem pai aru bum no ka apulo nom amolangka dalog legap nom sim binam legap Jisu agesilo sina si badang Bible ago masutkan dong ki Jisu silo no ka kerala ka pedun Revelation chapter 3 verse 20 am also porilap so sikapam bidung देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ हम नाम दे सोमदुंग कातोला वो अयाल डगला पिका दुंग सेको के अयाबम पिका नाम अदुदम तल अयाबम सिया बियदन बकलोंग आय बुंग डबोते बसे अरु बको मोकलो दके डबोते बसे हम नाम दे सेको सिलो जिसु का तोमनाम तल्लांग कुला आप तोलमा पे आप angkam gama pe Jisu tomna mam talla Jisu keng adung kuden ya Jisu ma torik sududi aga ka apam aga ka yana mam Jisu bisududin ar deme delo Jisu bu ka apulo adung aru buma turiyar na mena mam Jisu bu bidu aru silo seko buma torik sue kudu
aru Yesus buma turiana menama biku. Haleluya. Inama so Bible ngitam merie so ngitam song ilangalan nol takam ketelur tum kaya ngedumendag langka